السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. كنرحب بالإخوان المشتركين القدماء وكنشكرهم جزيل الشكر على التعليقات ديالهم الرائعة والجميلة. كذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة وكنتمنى أنهم يدعموا القناة لأنها قناة تعليمية 100%. المرجو الدعم كذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم إن شاء الله كذلك عندنا درس مهم ومهم جدا. علاش مهم وعلاش خصكم تتبعوه حتى النهاية؟ لان هذا الفعل اللي غنهضروا عليه اليوم كنستعملوه بشكل كبير في اللغه الفرنسيه، يستعمل بشكل كبير في اللغه الفرنسيه، يعني لابد انكم تضبطوه وتضبطوا التصريف ديالو في جميع الافعال، في جميع لي طون اسونسيال اللي كنستعملو. هذا لو فيرب هذا هو لو فيرب اتر، وما ادراك ما لو فيرب اتر. لو فيرب اتر، الوغ هذا لو فيرب اتر كنستعملوه بشكل كبير في اللغه الفرنسيه، بشكل كبير. المعنى ديالو في اللغة العربية هو الكينونة. الكينونة، فعل الكينونة. معنى لو فيرب اتر شنو هو؟ لو فيرب اتر فوقاش كنستعملوه؟ كنستعملو لو فيرب اتر في شي حاجة كتكون فيا جسديا. تبعوا الله يرضي عليكم وركزوا. كتكون فيا جسديا. مثلا بغيت نقول أنا طويل، أنا قصير، أنا غليظ، أنا رقيق، أنا كبير، أنا صغير. هنايا كنستعملو لو فيرب اتر، شي حاجة فيك جسديا. سي بون. كذلك كتستعمل في شي حاجة كتكون فيا أو في الغير داخلة في نطاق الشعور، لي زيموسيون، لي سونتيمون، الأحاسيس. باغ اكزومبل أنا فرحان، جو سوي كونطون. أنا حزين، جو سوي مالوغو. je sais pas، أنا مقلق، je suis inquiet. c'est bon. alors دائما في حاجة فيك أو في الغير كتكون جسديا أو من ناحية الشعور والأحاسيس كنستعملو لو فيرب اتر، لأن هذه المسألة مهمة ومهمة جدا. الله يرضي عليكم ركزوا معاها وحاولوا أنها ترسخ لكم في الدماغ. دونك pour le verbe être et la conjugaison du verbe être dans les temps essentiels, le présent, le حاضر, le futur, المستقبل, le passé composé, الماضي, المركب, l'imparfait, الماضي, البسيط. غنشوفوا كيفاش نكونجوغيو هذا le verbe être اللي هو verbe مهم جدا، اللي هو verbe الكينونة، فعل الكينونة. Donc au présent, je vais écrire les pronoms personnels. Nous, vous, il avec S. Alors, بالنسبة le présent, on dit je suis, tu es, il est, ou bien elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. هذا في le présent، في الحاضر. على سبيل المثال أبي par exemple جميل. الله يخليكم والديكم كاملين قولوا آمين. أبي جميل أو أمي جميلة باش ما يبقاش الخاطر في الأم. أبي جميل وسأكتب كذلك أمي جميلة. الأم هي في المرتبة الأولى ياك إخوان. أمي جميلة. دونك هنا جميل وجميلة هي الصفة، دونك هنا غنستعمل لو فيرب اتر، صفة. سي بون. جميل أو جميلة صفة. دونك جو في بروندر أمي، ما مير. Alors هنايا لو سوجي ما عندناش سي ان نون، ما عندناش لو برونون بيرسونيل. دونك ما مير et mon père, mon frère, ma soeur, la classe, la maison. أي اسم لقيتوه كتعوضوه بإل sans اس إلا كان singulier ولا كان pluriel كنعوضوه بإل avec اس. C'est bon. أو elle avec s. Donc هنايا ma mère je le remplace par elle avec sans s. donc A. Jamila هي belle. Et voilà, je conjugue le verbe être au présent لأن جميل وجميلة صفة من الصفات. J'espère que c'est clair.
Maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis heureux. الآن أنا فرحان. Aujourd'hui, tu es content. C'est bon. Alors j'ai conjugué le verbe être au présent باستعمال صفة من الصفات أو إحساس من الأحاسيس. On passe maintenant au futur. Au futur, le verbe être se conjugue de cette façon. Je serai. AI. Tu seras. حاولوا تحفظوهم الله يرضي عليكم لأن ضروري من الحفظ ديالو باش يمكن لكم تستعملوهم بطريقة سهلة. Nous serons. Vous serez. Ils seront. Alors, par exemple, on va donner un exemple ديال الفيتور هو المستقبل. Par exemple, في العطلة ستكون يعني هذا المستقبل ستكون سعيدا. ستكون أنت. Donc, pendant les vacances, في العطلة pendant les vacances, virgule, ستكون أنت سعيدا صفة. C'est bon, صفة. Donc, on va le verbe être à quel temps? En futur. ستكون أنت, je vais écrire tu. Ou bien maintenant, la phrase au futur, donc je vais utiliser sera. Tu seras content. Et voilà, j'ai écrit une phrase simple au futur en utilisant le verbe être au futur. J'espère que c'est clair. يعني خصكم أولا تحفظوا la conjugaison du verbe être ومن بعد سهل باش تستعملوها بجمل سهل غير تعرفوا فوقاش تستعملوا le verbe être قلنا في شي حاجة فيك جسديا أو في المشاعر والأحاسيس وكذلك في الصفات. وغتشوفوا لو طون فاش غنصرفوا غتكونوا حافظين لي فيرب حافظين لي طون دونك سي فاسيل de le dire ou bien de construire une phrase en utilisant le verbe être dans tous les temps. On passe au passé composé. كما قلنا بأن هذا الماضي المركب le passé composé كتكون جوج ديال لي بارتي l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être plus le participe passé. بالنسبة le verbe être toujours il se conjugue avec l'auxiliaire avoir au présent. Avec l'auxiliaire avoir, ça veut dire le verbe avoir au présent. Je dis et, j'ai, tu as, وش فينا هادشي في الدرس السابق il a, nous avons, vous avez, ils ont. Voilà. C'est très simple. Et j'ajoute le participe passé. Le participe passé du verbe être, هو était. 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 Ça veut dire, je le répète, ما كنغير فيه حتى شي حاجة. هذا هو le participe passé du verbe être au passé composé. Alors je dis j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. مثلا كنت صغيرا. C'est bon, كنت صغيرا. ou bien كنت طويلا. J'ai été long. C'est bon. كنت قصيرا. Tu as été petit par exemple. C'est bon. Nous avons été كنا شي حاجة قديمة شي حاجة في le passé composé j'utilise le verbe être au passé composé tout simplement. بالنسبة l'imparfait كنستعملو هاد لو راديكال être غير كنغيرو l'accent circonflexe de être كنغيرو هاد l'accent circonflexe ب accent aigu être et aussi être. Et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. كنظن دابا راكم حفتوها الا كنتو متبعين القناة من الأول. AIS. Je dis j'étais, tu étais, il était, a été, nous étions, vous étiez, ils étaient. Et voilà, j'ai conjugué le verbe être à l'imparfait. C'est clair? Alors,
Maintenant, on a conjugué le verbe être à tous les temps ou bien aux temps principaux. On va donner un exemple. ناخذ مثلا un exemple ديال واحد الحالة من الحالات. مثلا ناخذ سعيد فقير مثلا فقير. Alors فقير صفة. Le synonyme ديالها هي pauvre. Alors إلا بغيت نقول pauvre, je dois utiliser le verbe être لأن صفة. C'est bon. كل صفات كتدخل مع le verbe être. Alors l'imparfait. J'étais pauvre. J'étais pauvre. L'année dernière, j'étais pauvre. Aujourd'hui, je suis pauvre. Demain, je serai pauvre. لا يعطي الفقر لشي واحد شي مسلم. Demain, je serai pauvre. يعني دائما عرفوا غير مع من تستعملوا le verbe être وحفظوا la conjugaison du verbe être وما غتلقاو حتى شي مشكل في استعمال le verbe être dans des phrases. J'espère que c'est clair ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس فهو درس مهم جدا حتى الا ما فهمتوش حاولوا انكم تعاودوه وحاولوا انكم تحفظوا la conjugaison du verbe être au temps essentiel لان غنستعملوهم بشكل كبير. شكرا جزيلا لكم وكنتمنى منكم انكم تشتركوا في القناه لدعمي شخصيا وكذلك استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.